Kani. Si Michael naay 10 ka mansanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ha? Unya, gihatagan niya si Michelle og 4 ka mansanas. Pila na lang man ang bilin? Daghan pa. Ha? Daghan pa ini. Pila na lang ang bilin! Pila ka rin! 1, 2, 3, 4, 5, 6! 6 ni kabuok. Ha? Nag-unsa man day ka sa inyong eskwelahan yung di makakabalbay ha? Pila ni? 6, ha? Daghan pa. Daghan pa ini. Daghan pa! Daghan! Unsa ka daghan? Isa, duha, tulo, tulo, upat, upat, lima, unom, 6. unom. No? Unom na lang kamansanas ang nabilin. Okay. Karon, si Ana na ay 5 ka apple. Pila ni? 5. 5 ka apple. Unya, gipangayuan daw siya ni Elsa og 1 ka apple. Alright. Pila na lang man ang bilin? 1, 2, 3, 4. Wala na. Wala na ibilin?